So magpasalamat po day ko sa ako ang mga na-sidelinean kay dili mahimo ning laaga kung dili sa ilaha. Dugay na gid kaayo mi naghinam-hinam nga makaadto sa Dipolog City kay daghang salamat kaayo sa mga nag-sponsor ni ining laaga pod. Dili mabayran ang experience sa laag kauban ang imong pamilya. Oy, so maayong adlaw sa tanan no. Another day, another laag na pod. Naata karon sa Manuel Resort located at Dipolog, Polanco, Orqueta Road, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Dugay na gid kaayo mi naghinam-hinam nga makaadto sa Dipolog City kay daghan kaayo kag masuruyan. Especially daghag resort nga nindot kaayo ma-stayhan og ma-overnightan. Nindot pug kaayo ni sa mga bata kay naa sila yung mga go-kart nga available madagko man or mabata. Naapod sila yung mga swimming pool nga makita nato nga naay pandagko, naapoy pambata. Available pud ilahang mga rooms naay pang family, naapoy pang couple, naapoy pang solo traveler. Daghan pud silang swimming pool na pwede nimo kapilian madagko man o mabata. So magpasalamat pud ko sa ako ang mga na-sidelinean kay dili mahimo ning laaga kung dili sa ilaha. Kay dako kayo ilang pagsalig sa ako ang mga trabaho nga gipangbuhat ilabi na sa mga nahuman nato nga project. Maunang satisfied customer. Daghang salamat kaayo sa mga nag-sponsor ni ining laaga pod. Dili mabayran ang experience sa laag kauban ang imong pamilya. Kahangak, singot ug kakapoy ang imong mabati paglaag. Pero worth it. So mao lang to guys. Bye-bye. God bless mon ami. Oy.